اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسير المستودع فيها. يا إخوتي الأعزاء والمستمعين الكرام، وإياكم بتحية مباركة نيرة. الله ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتاب العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Badin Islamau Allah bewajib cemana musuma angken ko fe ka bela jeni fu Islam ya ka fulie ame tanganyene ke ala fe kabo shitana to Roma shitana mi kala fin danganye ani fen benye kabo ala ka hinela ma nyini masala fe kan bela jeni ki shitana to Roma ala makela wala nambolay ame sinsini setigi ala to barkamay ala mi dien furba nema tigi ni lama lara nema krekelen tigilo ama ni no ala fe dien nema lara nema dien here lara here dien kunaja lara kunaja ka kafunina bela jenima ala makela nambolay ame namini ke Allah subhanahu wa ta'ala fe kake akadan fon ka son herman kan no Muhammadul Mustafa anasul musanmo asinu sanamo mi nulu kala islamaya junjun ko tabago ye ala kira kofe aso dumo kala islamaya fitne dara noro ye ala kira kofe ama nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kandu kira mo ben nasu sanamo hormala ala makela kambo numa jiala kambo numa lara ala makela nambole amala tanu kala barkala ka ala walni mando akan nema ko tige bali na kan nema bamballa ale ko ko na kono ko wa inta udu ni mata la tusuwa uni ayala kan nema jadi cugu atsiga jadi gaba ko le ala tanu ko mako be ala tanu la ko so ala ka junma ay mo kere ulu mata no cugu wala so ala la ulu ko doron ko alhamdulillah ala kulli hal ko ala kan ga tanu la ala bela ko le jugumanti ala fe ma fala jalil wa jamil wala mala tanu kukura akan nema wala ay nema mukanyi no doy anga dani nemay no doy anga islamiyan nemay no doy kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alina sul musanmum wulu doni nemay anu tu yali nema amala deli kan sabatu kasara kala makela wala mbadi Muhammad sigimina ambe sungalo sigila ame sigi mina ni sigi ni madala me sigi to juma lala ole sungalo kalambulun sigili na me sigi fo marokana ku manda satu shahr ramadan ku sungalo kalambulun amo sigili la wala dam bang bulu kolobi ode ame wati mina asinyana me ku bena watilo islamaya ku bena watilo hada ba fakira mati sallallahu alaihi wa sallam wana kono ko wazakiruhum bi ayamillah kwa yemanto kuna funi alaka duma alaka dum ubalaka sangaw de kono ni ay akwa alaka dum be alaka dum ngadum kere ninu ala reka danna babu kona kono kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar ko Muhammad yiti ala dan ba sagula sugandil bi asagula ko ray alaka dan fona ay dan ke akala ka kere ke dan fon ni nyonje no isugandali ani joro ye sabu dan fen ka cha ba ke mani mugan nani
mai ba kɛmɛ ni mugan naani ta k'o kɛrɛ k'o kɛ nabimanw ye ka ciden 313 k'o kɛrɛ o nabimanw cɛla ka tila ka ciden 5 fana kɛrɛ ciden 313 la ko ulu azumu ye ko cɛsiri batigiw donc o kɔrɔ le ala ka dan na kɛrɛkɛrɛnw bɛ yen ala ko kira ma ko dan b'ale ala sago la sugandili b'a sago la donc an bɛ kalo min na ni ala ka kalo sugandili dɔ ye n'o ye sunkalo ye kalo kelen min bɛ yen n'ala y'a ta tɔgɔ ma a ka kitabu jiginni kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye o de ye sunkalo ye nka ala ye kalo bɛɛ lajɛlen kofɔ kuranɛ kɔnɔ bil ishara ma ye sunkalo le kofɔ kuranɛ kɔnɔ bi tasiri ishara ye jumɛn ye a ko kira ma kuranɛ kɔnɔ ko inna idata shuhurindallah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atu hurum ko kalo 12 bɛ ala bolo kalo 12 kɔnɔna la lahɔrɔma kalo 4 b'a la lahɔrɔma kalo 4 o juna ye jumɛn ye o ye kamilun kalo n'an ko rajaba kalo a filanan o ye zulukada ye n'an ko selifilacɛ kalo a sabanan o ye zuluhija ye n'an ko hiji kalo ni dɔw ko seliba kalo lahɔrɔma kalo 4nan o de ye muharamu kalo ye n'o ye san yɛrɛma kalo ye ni dɔw ko jɔn minɛ kalo an b'a deli a faamu ɲuman ala d'a ma o lahɔrɔma kalo 4 ala y'o sugandi a tila ka na sunkalo fana sugandi a dama ma k'o bonya ni kalo tɔgɔ ye ni ko dama dama ye sabu a ye kalo 12 ko fɔ kɔnɔ kɔnɔ ko kalo 12 bɛ ala yɔrɔ lahɔrɔma kalo 4 b'a la mais a ye kalo min ta tɔgɔ ma ni k'a ko fɔ tasirihan o de ye sunkalo ye n'a b'a fɔ ko shahru ramadan lezi unzila fihi quran ko kuranɛ jigila sunkalo de kɔnɔ an b'o kalo de la an b'a la deli a suni ka nɔgɔya ma ala ma kɛla n'an b'o kalo la an b'o kalo waati dɔ de la n'o ye a tile tan laban ye n'an ka sigi bɛna boli o kan ala ye o tile tan laban min ko fɔ n'a b'a fɔ kɔnɔna na yɔrɔ caman ko wal fajiri wa layali ashri ko wa layali ashri ko ni ala min kali fajiri la n'a ko fajiri ko wa layali ashri ko ani su tan kuma dɔ la lɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn sama layali ashri la dɔw ko seliba tile tan fɔlɔ k'o su don dɔw ko sunkalo su tan laban don mais n'an y'a filɛ liaison dɔ bɛ wal fajiri wa layali ashri ani suratu kadiri cɛ parce que fajiri kofɔla suratu fajiri daminɛna ni wal fajiri suratu kadiri o taara laban ni fajiri kɔ de liaison dɔ bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ala ko wal fajiri a bɛ taa fɔ suratu kadiri laban na ko atamat layil fajiri n'a ko wal layali ashri ko ale b'i kali su tan na an bɛ su tan sunkalo su tan an b'a tile tan laban na kɛrɛkɛrɛ la a su tan laban sunkalo ka bon tiɲɛ don hɛrɛw b'a kɔnɔ mais ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye an su sunkalo su bɛɛ ɲɛnamayali la kɛrɛkɛrɛ la bolofa bɛ sunkalo su tan laban kan i n'a fɔ a bɛna riwayaw la cogoya min na ko ni sunkalo su tan laban tun sera ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko a tun b'a cɛsiri a b'a yɛrɛ mabɔ a denbaya la a bɛ itikafu kɛ ka da mun kan sigi min n'an b'a la o kun dɔ kan su dɔ ɲinini la o ko fɔ ka sunkalo bonya fɔ ka tila ka su dɔ kɛrɛkɛrɛ k'o latigɛ sunkalo kɔnɔna la ni ka o tɔgɔ da ko leilatul qadr n'o ye suba ye bonya su a bɛna kɔrɔ wɛrɛ la ko latigɛ su n'i y'a ta kɔrɔ dɔ la a bɛ suba yira sabu ko baw bɛ k'a kɔnɔ n'i y'a ta sira wɛrɛ la a bɛ se ka jɔyɔrɔ su yira n'i y'a ta kɔrɔ wɛrɛ la a bɛ latigɛ su yira ala y'o su min ko fɔ a bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ sunkalo waati jumɛn sunkalo tile tan laban an b'o sigi de la an b'a la deli k'an bɛn sen ma la ala ma kɛla k'an bɛn sen ma la ala ma kɛla n'ala kɛra b'a fɔ a ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallam
ko man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi kuni mauma ni ye lailatul qadr ni ya soro ka nyanamaya ina fo Allah nyinato mina ka nyanama ni limani adafali ani ala jazika kama ko la bi ka jurumu temani bela jene yafa lailatul qadr abuye kama amala dili kan do hormala ala makela kan do hormala ala makela wala la yo su re ko fo ko nan ko nabi ka fo kray ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ko ale ala ko nan ji lailatul qadr ko mola surema nanga ma tafsiri wala antina sangala nyinima ala ko ale ko nan ji lailatul qadr la nango yo kurbishi do be se ka nyingali ke kuna fola ko ala ko nan ji lailatul qadr la no yo kurbishi ko adu fola ko nan ji la ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka kira kono kase sam mugan sabama ko kuma ko be fam chugudi kuma ngasigi anga lanyite ko nan ji chugu sigi ay fa kuma lailatul qadr kan nango me kuma ko nan ji kan la anga wala da antina se anga lanyini ma ama fo ba ku ban fola ani kuma la sona bulu madron ko jigi to fla lebe kornana jigi to fla o debe kornana ina fo na riwaya la to mo ko nuzul ijmali wa nuzul atadriji kornan fo ba jigi ani kornan dondon jigi nuzul ijmali o de sabatila ila to kadila no kurbi shi na be mina riwaya la kira so mo ma abe mina ibn abbas re ka riwaya dola aka fokan dola ko nan jigila ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam kana sangulu folola ka be kurbi shuma abe fo shude ma ko afo jigili de ma ko nuzul ijmali no ye ko nan furba jigi ko nan jigili ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ka be islamaya ko do ma kelaw kitiwu ani jatiyawu ani nyamariya kan ani kumanya kan kona ayaw jigili ka ben wati mumma ay fol ma kun nuzulu atadriji kira ka mission kono aka kira sam mugan saba kono kona jigila ka ben wati mumma o dondon jigi ay fol ma kun nuzulu atadriji amala deli afamya nyuma ka dama alama kala don ala dun ko ale kona jigi lailatul qadr la ko lailatul qadr khairu min alf shahr ko lailatul qadr no ye kurbi shuye no ye latika ko baw shuye no ye boye shuye no ye kiti shuye ni to abu kama ko la nuit de destinée ou la nuit de destin na la ko khairu min alf shahr kwa kafisa ni kalo bakeli juma ko le nyuma kene akono ni nyuma ka kono na minena ka ben sawabama a valeur ka bon ni kalo bagele nyuma yaye bi mano koro yedi ni doro me di alama ka ben ilatul kadrima e doro me di alama na bena sababama o valeur ka bon ni ka doro me dilie ala jatima ka ben kalo bagele ma ni nafla fana seli ni bena sababama o su konnala o nafla mi ni yo seli ni bena sababama o kono ni yo nafla nyona seli ka ben kalo ba kelema o su kelenta nafla o valeur ka bon ka teme kalo ba kele nafla ka nyuma sira o sira amala deli afamya nyuma ka jama alama kela ala yo jama kalo mi kono ambo kalo la ala yo su fana latige sungalo wati mu kono ambo wati ulila no ye sungalo sutan labani amala dili anyana mali kan no yama ala makela ambadon nala yare dunya fo ale de ko nanjige ala de sungalo fana wajibe yanka nala ko amma ko ale yan kere kan buye kira manto yan kere ni shukilenye ko bato o kafisa o nyumanya o kafisa ni kalo ba kele nyumanya ye le to kadul temin kono ba wi fo yo ayawla ko kalo ba kele modala beta be sambishegi ani kalo dama ma avant sambishegi ni saba
sa bisegi ani saba ani kalo dama dama amala deli a faamuya ɲuman ala dama wala n'a fɔla nin cogo la a ka kan anw ma an kan ka mun kɛ an kan k'an jija ka nin su ni k'a ɲini k'a dɔn n'an y'a ɲini k'a dɔn k'a faamuya sɔrɔ an bɛ mun kɛ an bɛ nin su an b'a lahɔrɔma sɔrɔ cogo min na an kan ka o sira ta ni ala y'a nɔgɔya ma an da bɛna se o ma an ka sigi kɔnɔna la a faamuya ɲuman ala d'an ma a faamuya ɲuman ala d'an ma o la ala kɛra Muhamɛd sallallahu alaihi wa sallam a fɔla ko ni nin waatiw tun sela a b'a ka denbaya a b'o sogo la n'a ɲɛnamayali ye ale yɛrɛ tun bɛ k'a misaliya fɔlɔ ye a bɛ k'a misaliya fɔlɔ ye n'an y'a jate minɛ a sudan laban na a fɔla ko su kelen ma latigɛ a kɔnɔna la mais su dɔw kɔni kɔrɔyala a kɔnɔna la su dɔw kɔrɔyala riwaya siraw fɛ min bɔla alakira Muhamɛd sallallahu alaihi wa sallam a so dungu sanumanw yɔrɔ ka bɔ o mɔkɛ yɔrɔ n'o ye alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam n'o dɔ ye k'a daminɛ sunkalo su 19 na ka taa se a su 21 na ka taa se a su 23 nan baara dɔw laɲininaw kɔnɔ foroba baara ma ani kɛrɛkɛrɛ baara ma sabu sunkalo su 10 laban a baara bɛ kafo ka taa baara 2 ma n'u b'a fɔ o ma ko al amalu ama wal amalu al khasa amalu amma bɛ yen n'o y'a foroba baara ye a foroba baara o ye baara jumɛn ye baara mun bɛ yen n'o laɲinina dɔw la nafila la min bɛ kan ka kɛ sunkalo su 10 laban kɔnɔ o ye amalu amma ye o ye foroba baara ye mais amalu musharaka o ye baara dɔ de ye baara min bɛ se ka kafu su ni ɲɔgɔn cɛ amalu khasa n'o ye baara kɛrɛkɛrɛnninw ye o ye baara dɔ de ye mun latigɛla su dɔw kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma n'o dɔ ye su 19 ye n'a dɔ ye su 21 ye ani su 23 nan sani an ka sigi ka wuli n'ala ye min nɔgɔya ma an da bɛna se o ma an b'a la deli k'an bɛn sababa ma ala ma kɛla a faamuya ɲuman k'a diyan ma ala ma kɛla k'a diyan ma ala ma kɛla n'ala ko ale ye kɔnɔna jigin Laylatul Qadr la Laylatul Qadr a ko khayrun min alfi shahr ko a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan mun de y'a fisa ni kalo 1000 ala b'o fɔ an ye fana ko tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ jigin Laylatul Qadr su la ko wa ruhu fiha ko ruhu b'a kɔnɔ ruhu b'o la ruhu ye jɔn ye dɔnnibagaw yi fɔnna ɲɔgɔn kɔ ruhu ko la dɔw ko mɛlɛkɛ dɔw lo ala fɛ olu kɛrɛkɛlaw ni mɛlɛkɛw tɔw tɛ kelen ye dɔw ka kumakan fana na ko danfɛn dɔw lo ko adamadenw tɛ jinɛw tɛ mɛlɛkɛw tɛ k'olu ye danfɛn kɛrɛkɛrɛnninw ye ala fɛ dɔnnibaga dɔw nana ko ruhu tɛ dɔwɛrɛ ye ko ruhu k'o ye Jibirila le mais n'an y'a jate minɛ n'a fɔla ruhu ye Jibirila ye tuma dɔ la o kuma ka surun sababa la ka tɛmɛ mɛlɛkɛ wɛrɛ kan walima danfɛn wɛrɛw kan o la an bɛ an sinsin kɔnɔ aya dɔ de la kan k'o jate fɔ sabu ala ye kɔnɔna jigili fɔ min kɛ a ko ale inna anzalnahu fi laylatil qadr ko a y'a jigi kɔnɔna jigi laylatil qadr la a bɛna aya wɛrɛ la suratu suara kɔnɔ aya 193 yɔrɔ min an b'a dɔn k'a fɔ ko wa ruhu fiha ko ruhu bɛ danbe ka taa Jibirila ma suratu suara la aya 193 nan ka taa aya 195 la ala b'a fɔ aya la ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin ko ruhu amini o jigila ni kɔnɔna ye e kɛra Muhamɛd dusukun na jɔn de ye ruhu amini bɛɛ b'a dɔn Jibirila o de tun bɛ jigin ni wahayi ye ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam depuis a bɛ gari Hira la Jibirila de tun bɛ jigin ala kɛra kan n'ala dun ko mɛlɛkɛw bɛ jigin ko ruhu b'a kɔnɔ an b'a dɔn ruhu ni a ka surun Jibirila la ni mɛlɛkɛtɔw ye a ka surun Jibirila la ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye sabu ala ko rasulu ma ko ruhu amini nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin a dun na fɔ suratu Dukhan fana la ko inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin n'a dun nana fɔ ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin ko ruhu amini jigila n'a ye kɛra Muhamɛd kan e dusukun kan walasa Muhamɛd ka kɛ
bagabagakɛlaw dɔ ye a bɛna fɔ suratu kadiri fana ko ya ayyuha mudassir kum fa anzir an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'a ma ni laɲini ye jumɛn ye fo nin ma ko tafsir kuran bil kuran ka kuran daga kuran kɔrɔfɔ n'an ko an bɛ taa o sira ma k'aya dɔ ta k'aya dɔ lafasa ni aya nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ruhu mun ko fɔla suratu kadiri kɔnɔ ko danfɛn wɛrɛ tɛ ko jibila lo a faamuya ɲuman ala d'a ma n'ala ko tanazzalu malaikatu laɲini aya yɛrɛ laɲini jumɛn ye ko tatanazzalu malaika luwa mɔgɔw ko an tafsiraw ko dɔw ma kan ka fɔ tatanazzalu malaika taw fɔlɔ tigɛla i takfif donc tanazzalu malaika ni a bɛ mɛlɛkɛw ka jigili cayala yira o su kɔnɔna la o bɛ jigi ɲɔgɔn kɔ o bɛ jigi ɲɔgɔn kɔ tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim o bɛ jigi ni ala ka diɲɛ de ye n'a fɔla n'ala ka diɲɛ o bɛ jigi n'ala ka diɲɛ ka kɔrɔ a ko diɲɛ bɛ ko dɔ diɲɛ di n'o ma ni baara dɔ kɛli de ye nin su kɔnɔ biizni rabbihim donc o bɛɛ n'o ka mission biizni rabbihim min kulli amrin o bɛ jigi ni ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ko bɛɛ ye min kulli amrin ko salamun hiya ko kisi bɛ nin su kɔnɔ a taamat layil fajr fo ka taa se fajiri ma tafsir lɔnbaga dɔw ko n'ala ko a taamat layil fajiri ko fo ka taa se fajiri ma dɔw ko fo ka taa se kurubi layatul kadiri fajiri ma dɔw ko non ko layatul kadiri fajiri tɛ ko a bɛ fajiri jumɛn d'a ma o de ye selideni sɔgɔmada fajiri parce que ala ko tanazzalu malaika ko malakaw ka jigili tɛ tigɛ n'i y'o jigila layatul kadiri la ka ban fo ka taa se selideni fajiri ma ko malakaw bɛ jigi nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ dɔnni sɛgɛsɛgɛliw ani tiɲɛ ɲinini siraw fɛ an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'a ma n'an dun k'a faamuya k'a fɔ k'a fɔla ko layatul kadiri ala y'o di an ma su kelen ko n'an y'o sɔrɔ k'a valeur ka bon ni kalo 1000 ye n'an ye dɛnɛnya sɔrɔ o la ka dɛnɛnya fana sɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ sunkalo suta laban de kɔnɔ an kan ka ɲini an man ka ɲini a kan ka ɲini o sura yɛrɛ daminɛ b'o jira n na o de b'a ala b'a fɔ ala kɛra ma yɔrɔ min na ko wa ma adraka ma laylatul kadr min nana ɲininkali nana o k'ala kɛra ɲininka de e b'a kalama min b'a kɔnɔ wa mais kira tɛ o anw de bɛ ka kalan sabu gundo tɛ ala kɛra ma bɛ ni ala cɛ ne bɛna ɲɛ kɛ ko kira tun t'a dɔn a bɛ se ka kɛ a b'a dɔn ala b'a ɲininka o ala kɛ e ni ne ka faamuya kama nabi ibrahima ko ala ma ko ala ko n dɛmɛ i bɛ su ɲɛnama cogo min na a jira n na ala ko o kuma k'i ma limaniya ko la ko liyatma'inna qalbi ne dala ne na mɛ nabi ibrahima ko ala ma ko ala i bɛ su ɲɛnama cogo min na a jira n na ala ko awalam tu'min a ko di ko liyatma'inna qalbi mais n'ala ko kira ma ko i tɛ layilatul kadiri dɔn wa o ye k'e ni ne kalan de o i ma imam bakir alayhi salam dɔ y'a ɲininka k'a ye ko est ce que k'a fɔra ko layilatul kadiri dogona layilatul kadiri ko a dogona sunkalo suta laban kɔnɔ ko est ce que aw alu bɛtu b'a kalama aw bɛ layilatul kadiri kalama aw b'a dɔn wa ko mais k'o t'a dɔn cogo di ko mɛlɛkɛw bɛ jigin olu de kan ko mɛlɛkɛw o bɛ jigin olu alu bɛtu de kan o ko sa a riwaya la b'a fɔ ko layilatul kadiri n'o ye kurubisu ye ko imam mahdi aji ala farajahu sharif ale de ye mɛlɛkɛw ka jatigi ye layilatul kadiri la alu bɛtu ka riwayaw la n'o ye silamɛya jɔnjɔn kɔrɔtabagaw ye olu min n'ala y'a fɔ ka mankutu la kuranɛ kɔnɔ ko suma awrasnal kitaba allazina stafayna min ibadina ko ale ala ka kuranɛ a dugusibagaw bɛ yen a kalanbagaw bɛ yen a tafsiri kɛbagaw bɛ yen a sɛbɛbagaw bɛ yen nka cɛn tabagaw bɛ yen jɔnni de ye kuranɛ cɛntabaga ye o de ye alu bɛtu ye olu de bɛ k'a fɔ n ye ka bɔ kira mɔden nɛnkun kan n'o ye imam bakiri n dɔ bɛ k'a ɲininka ko mais k'olu tɛ se k'a dɔn cogo di k'o bɛ jigin layilatul kadiri la olu de kan faamuya ɲuman ala d'a ma n'olu tɛ yen bi imam mahdi de bɛ aji ala farajahu sharif wa o tɛ se ka jigin dugukolo kan ka wuli n'o ma ziyara kɛ ni imamu ni kelen-kelen bɛɛ la an b'ala deli k'an don hɔrɔnma la ala ma kɛla k'an don hɔrɔnma la ala ma kɛla n'ala ye nin su bonya a ka kan an kan ka su ɲini an b'an ka ɲini an b'an ka ɲini an kan ka ɲini donc dɔw ko non ko su ma latigɛ ko an kan k'a bɛɛ ɲɛnamaya dɔw ko non ko dɔ latigɛla mun k'a latigɛla alu bɛ to ka riwaya la k'a daminɛ su 10 kɔnɔna na a ɲɛnamayali bɛ daminɛ su 21 na a bɛ ɲɛnamaya su 23 na alu bɛ to ka riwaya la a b'a fɔ ma ko layilatul kadiri al kubra ko kurubisu ba mais an t'a riwaya wɔɔrɔ la dɔw ko k'a fɔra ko su 27 nin o tɛ ko su 27 an bɛɛ wulila kɔ o kɔni sɔrɔ yen
ina wajadna ali abana wa ina ala sarim la muqtadun an wula kan faw soro kan an fana ba kan chama modika afamya nyuma ala dama afamya nyuma ala dama mais mi ban kabako ya do bina fa mugo so ala ma lilatul qadr latigan yi lama nyana mais ala musigi salon latigan yo kibe salon la be jurbu ko ke ni galibe sasini tu ka talama ala musigi ko ke mamuke ala be la ila bandu ila tomna pour que ga chesir ala batola lilatul qadr fana dugula ifana lati wazi ga chesir ala nyinila lilatul qadr do ko jumay an an chesir na ko wala ko su keleni ko sungalo sun ko de ka bu ni kalo bakeli an me da sungalo ko no ka suno ko su fana nyina maya ko fana soro sabala ya nda ban donga teme an yereka famnya nyuma ala dama famnya nyuma ala dama ni be ku jumay an an chesir mais mu ngo su mo ngal wolon lanando olu do chama dalimbe usu nyina me lika o wilu be kala ka fo ka riwaya dola ko ala kila ko sallallahu alaihi wa sallam ko taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir min shahr ramadan ko ay kurbisu nyini ay kurbisu anya nyini anya nobo sungalo sutan laban kon menile ko ala kila ko ay kurbisu nobo sungalo sutan laban kono ay kurbisu nyini sungalo sutan laban kono de te ganyere mal dan su mo ngolo la nama ibado ka fota ni ka keta amanyo soro afona nyon ko abina riwaya wala alubedu ka srafe ko ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko iltamisu lailatul qadri fi 10 awakhir min shahr ramadan ko ay sungolo makono anya nobo anya nyini sungalo sutan labana amala dili famnya nyuma ala dama famnya nyuma ala dama wala ni ko ye jumaye ambe kan jija kan chesri kan shuni nyini kase kan nyana maya amala dili anyana mali kan no ma ala makela anya fo kuma la sone buloma ango ni shuni buena ni ko muye ala ya buena ni ko kere ko sabaye sabako jonka bara ko ibadatu fiha azam qadran wa fadlan ibadatu fiha azam qadran wa fadlan ko bato akono a valeri ka bon a joro ka bon ala bulu ka teme kalu bakelinka anta fo shuto wat sanga bela jeni anana bon ni juma etugu albu shari ni ya jate mine akanga ta ben sanji bisegi san bisegi ni saba ani kalu nani sanji bisegi ni saba ani kalu nani kuni lilatul qadri soro no ye nango kubisu kuni ye nyuma ke osu kono ka ben sababa ma o nyuma valeri be ka bunga teme sanji bisegi ni saba o nyuma yaka sanji bisegi ani saba ni kalu nani sabu kalu bakile be ben olima ani shimo bo para ona riwaya wala me riwaya nu ado be se fondé ado be se pas fondé sabu no ba foka cha sala saba le be tama be basé au kan ko sabu ko ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuni yayi ala yi kitabu dido ka kuma no sahaba do ka kuma kuni yayi na yi liyatul qadr la ala kirama ni shukelen la kirama ko ya daka mantuma ka valer bunyani kalu bakelen ko sabu ko ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko yangana mantun temenu shika ka yanga ayre ka mantun shika ayaye ka fo ale ka mantun shika suru shi jantola ko ala kira sitila a sitila nan wa sitila a deguna sabu kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ka chesiri na ka hamibe o de ya ka mantun ka dundalai aka mantun be se ka kici churumina ka wasa so churamina kuma ala rekoti ko ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko ala kira yi ka fu aka mantun shi ka do ko ala ma ko ala ko imashi jandine ka mantuma ko ala ko no muna ko sabu ko ale ayi mantun temunu shi mi so ale kira muhammad ka mantun tene o shi so ko ala ko no mena shudo dima o shuni o valeur bina buye ni san wakeli ni kal wakeli o shu valeur bina buye ni kal wakeli lon bo bina fo ko kal wakeli ni ale nana ka jate de di mais konna ambul wakeli ne bakeli ne kacha ko ala nani bakeli ka fo ko no te ko valeur be se ka buye ka teme o bela jenenka ko jate da bakeli fola ala waji taksir ka chaya ay ka fo ko na ko kalu bakeli o ka chele nyino ala ba don iba don o jate le ye ko no tabu bela jenu sanfe
ça va aller avec la niga comme non ma dra ka mali la del kadri est-ce que dambo là danto là koni danto là mais kala be dedans là ala avec la ka niga ki ba do fe mba kono tuwa ka ko la ka ko de ame do ke famia nyuma ala dama kambe sabama ala makela kambe sabama ala makela wala nala fo ala kara sallallahu alaihi wa sallam o ko yejuma e anga njija kan chetri mais mu ko ga ko kra mu to shi ne yira la ko ka mon to shi do ala mi ke ko ala ko ma mina kalo wa kelen dima o kalo wa kelen ni abina fisa ka mon to ma ko le to kadi la kira ma ka dawka o do ka dalu yai do bina fo no ko ala jondo le tumbe ko ala jondo tumbe ambe ulango iswaru sore ko ali bamuruta ka keleke ka jiadu keleke ka kafuru kele fo kalo ba kele o to chama be fola mon ga dimzian kan kalange pia wati na be fo ko chedo mi ko shamuno gazi wala bita chama ga iswar me to ko be se ga fonyongo me iswar be kele kwa me keleke ni nyame dagora le dagora kwa me keleke nuyi kwa keleke kasi kalo ba kelema ko ala kira yo histoire fo aka sabo yi ko sabo ko mo mo sala ka keleke kalo kasi kalo ba kelema ka jiadu ka alai ko sa mo na to ko bara nyon kewa ko ala fana ka le atu kadir di ala kira ma ko ya jaka mantuma o ka se ka jusuma roso o ido ka riwaya meni tala alu bedu ka riwaya kan no e kira reso du sanmo ulu ka riwaya o be ko wara de yira iso du wa ne di mini ni flash tikle mais ka tiala mo dabe seni histoire flama o date se o sabanama mi siga ali fana cien soro ni ma do albetu ka kala mulun kono no jumaye no ye banu umeyata kaw manton jasinu mu nana kana islamaya nyami ala kira professeur sallallahu alaihi wasallam olu ye marajuya mi ke islamaya tola ko jatida tala ben jatida mima liatu kadri fana dila ka bewlema mais ka tiala tume pa ni ko bani umeyata o lonte shamun gazi mi rembe ko foye o fe ko ka kala wakilinge kelela aga so re jonjon alonte o bina foye ko ala kira mandon te menu chifle ko shi jana aya ya ka modon shi ka do be tiatri bo kan isirna kawni isiga lo funi ka kalanta la nyefe amala deli afamu nyuma ala dama c'est pas fondé mais oui kon fondé ni no bane umeyata ko mara kase kalo bakilima ni o jatidata ni o jadidata ibida sura bita ben ni yoro ma chechecho sabu jati futi ala fede ni ala ko alfu shari ni sikime jati de kan na jati da o ka chao amore fo wa sa kula shin adada ala dantel ke kola min do jati da ko de chen injali da ko de chen o ta do kan nimero ta o iga ko moze iga do wala na bete na tete me bado ni do fana farakan ani zuro kilin wala tita o abida fa mare ani zuro kilin fana farakan abike bare de no go re wa so kula shin adada albushari ma foga sale ala go ina idada shin Allah isna ashara shara ko kalu jimala ko kalu tanfla am go sama botan saba sege jadin ni fana sigin be ko do le kan ani ko nan sura o jati mine ko nan sura re kementan nani asigin me jati le kan ko nan sura bena ayadalo ayo fana sigin me jati yaw de kan aya sigime jatia de kan nala ko kalo bakele fana sigime fendo de kan na anse go transformer kalo bakele ko transformer ka ben yara akil namo o transformer ka ben ala ka dabadalima ta beba ise na ba kalo bakele ni ka takay so do fle ka ben uma anile do ko ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko asigila ka yaka matun shika suru ko ani asidila ko ala ko no mena shukele dima mi me valeur be buen ni mandon toshi donc non ala jonde le keleke kalo wakili wala ala kira ko foka sabo ko me sa mo be kan soro kala ko no me na shukure ndoma mi bala ka bonoyi we bala kuma no akombe ka bombe c'est pas fondé mo do été kilo kon no me ni ko ni mo wakili me be ka boro fan kon lo ala be sa bama akili ma ala dama donc no shukele ni na la yo niana ala kira mo me sallallahu alaihi wasallam ale horoman kama ana bunye kama o ko le jumai anga chesiri anga nyini ala kira anshu anyina ma alila me na me na anyina ma ya kuma alona ka ba aka anyina ma ya o ala le ko aka bu ambulo ala kira ko aka bu ambulo ala kira anyina ma ya ala kira anyina ma na anyina ma ali do anga anyina ma to na kira kana ko fon an ira akil nan to la
mo do ma fo ngama nyina ma ma nganga nyina ma to wana malo amake bara yo bara barate agala bara yo hakini mala dama kambe sabama ala makela ka sa eta le téléphone ni ta membe je to la minga di ma ali le ba jira le peut en da téléphone sango katalo ba kono otewa ni ta do ni fa dunya ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ko ala ko yisu na ko ala ko yisu ko ala ko chukile mambulo sungolo kono o be so rom na kira le bo fanyu kira do fo kira de ko ala ko yisu ala kira de ko no ko le chukile mala bulo ka boni sube ko ala ko de kono ngono o chukile me so simu kono kira de bo fanyu ni kira yo fanyu amango nyana ma to na ala kira de bo fanyu ke ko le an yele ka akil nan tewla mene ya jadi mina homi ka shun nyana ma to mina ani ala kira kala nyini ese fengile no fengile taw ido angala dala lela du kadri nana ko kulbisu sans la maka na ko chama to makono mal bini tara yoro do la ko be don be do fe ala ote don be al do re fe no abo do fe lo re mo do fe ndo ka lo be lu islam ala olu ka lo be juya ka be lo olu ka lo be juya ka be le atikadri le olu fantastique lo kan ko islam na la da do soro ko ma do boy mais ka logo kon islam ko boy de ako boy donc ko chama ba ko ni ajaje mi no am anyana ma to mi na am ko ma nyana ma me abe nyana ma to mi na kira de bo damo na mo soro kira no la ka mo soro akaso mo ko fe alayhi salam olu ye dantigelu ke abara o law awu de fo bara o judan laban kono bara do be ay fu ma ko amalu ama jumay sultan bara do be lu ka funbe sultan ma sultan bara amal o fu be se ka sultan be kono o fu ba fu ba bare le bara do lu kere be ka be fu do ma mais tu ko bara o fana latige donc lu donc ka to la ni ma do alubetu ka kala mbulun kono no ekra sumogo yi ni ya ma fo alubetu kira sumogo mo do la be famu to la ko se to nanga ma fo to ka wala mo kana gelon tiso ni ko sa ko shi o fe do avec bare ateke islam ya tugu do fu afamna ni ko ko alubetu fe avec keta ko shi o fe avec keta ko alubetu fe keta ko ko shi o na alubetu ko ka nyon so no kele na ale be son alubetu telema ba ti son shi o tama wati na ale be son na pour la ko alubetu ko ti mais na pour la shi o ko dron c'est que chante ana o famale la kaba ama fo ale wa alubetu ko ti no e kira so mo yi amala deli afamia nyuma ala dam olu ba nyana ma ni mo be ala kira so mo ka tasra kan ba do na fo yen ko me ko fo la ko abe sultan kono ko me ko awdungo abe damine sultan kono non mais ko so be sultan kono wa ngon mo ko voyage ke ngi be la ben ka ta voyage la mo be gindi ka ta voyage la wa akada me sultan kono non ete sultan kono non ngol la nyindo fana bola akada geso si mo won kile la nyini bala kake mo wan sabala la nyini bala do la kono ko widri mba kono le ati kadrima ano be bama ko nga nyino kono no de be bama adongo be tika kai shukle ne be kai mais ta kidu be ke do kan ni dara di wa lu be du fe o ko da me tan kono do mo wan kile mo be ta kidu ke mi ko le sumu sabana yo di wa le fana bola no wa fo lu suma ko le la tu juhaini ko chadot mi ale bola mi boro la ko juhaina ale na la kara sallallahu alaihi wasallam kana kira nyinga ale ba maralay nyame oni sako ba bulu fo ta se mijuma en conclusion ale ba maralay aboman di kana madina kono no du honay ko du fola ko sungolo lelatu kadri no su kele mi na la valeur buyen ni kalo ba kele ko be soro futan la ban kono ko ale te se kana su be nyana ma ko ala créer su do latigaye ay su do fo ay su kele na be se kana parce que degun kama ko kira yi agunu nyoya atlu koro agunu nyoya to ko kira kuma na atlu koro e ba don ni kon mo kon kuma na mo atlu koro ka mo sigi to yi ko ni ma beni sira ga bi ninga ko kuma ko munete mena o ya dama de ay nature na bu kuma ko bu sitla o ka dibe ay ni ka ko munebe ya sa je fingon men gemo na ti ninga fa ka yi kama an ye shedo sa je fingon na ka lo shelo abi nya ko shekule man fasa adama de hu isla o de adama de re tanai adama de tanan no donc kira ya gunu ya atlo ko ali fatma zara alayhi salam wati na kuma le binan kuma sandi ala kira ka suma yelma sallallahu alaihi wa sallam fatma zara kuma ka kasi atula kasi la ala kira ya gunu no atlo ko ayelela
sabo ya nyiniga ko kuma ko me kasila sa ko yela akun no ko kira gunu fo ay ko kala kana fa mai ogun ne jume o knya ni kira chedeo mo o ko me pat nazara de buya kasisa sisa ka pat nazara buya kasidi ko ali fa bi segen abi ni abi toro abi deguna kira ali fa beta kale tuna ali fa bina ta sa na fa tara ko mbasra ba don abu hamino fena ja fa ko ma kunno ko ni tani ko fe ma folo me tuna so mo lo fa nazara kira fo ala kira fatun ko basura ka fo da wada woni kan na tiro ala kira ko chema mi wala johe ni no arabu kenyi akwa ma ku kwa che akwa ma akuna tulokoro sabo ya nyaka ko ba kuno ku kira kwa lima ko na masega plus tan ko nan soro majina kono ama mo wankil nan soro kwa ya gela tu bela jinna fu mo wonsa wana kwa ka sega do majina ko do be de ko do be ko do ni taral be du ga tasraka o ba fo shuma ka cha ko lilatul qadr al kubra amala deli famia nyuma ala dam famia juma ala dam fo ifana tsika teme uluta kan fefe mbolo ta ko fe o be do rali comme ni nyina mbola fo nyina mbola nyini do wala bola al nyina bakile mbola fo le ko do wala bola ko le folo de nyina fo me fo la al be du ta ko fa be kuma wala le no lu ka mi fo ibe mi fo ija ka ta ibe otama so na ma be otama be kuma wala le amala deli famia nyuma ala dam no o shi mo ansa wana baro de bo kono o shi mo an kirena baro ba kono sultan kono na baro ba kono alhamdulillah comme déjà anya fam déjà ka fo ko wati do lati la baro do fana be ni su kono amena ndasi o baro ma no yi amese ka sun nyana ma ya chuka jumana anana riwayo la ka bo ala karamu sallallahu alaihi wa sallam anasu mi sanmu yoro ko sultan laban dola mo kuma nan ye lelatul kadri su nyana mali nan ya lanyini anya njija asuosu anga nchesri ka kulu no fa ko grand ablution na me se ka famuni jeneba ko to famiyai ay bo ko jeneba kulike jeneba kulbe ke wati jime o to di kulbe ke jeneba ko to lela no te jeneba kuli konte ina fa ko gusulu juma gusulu mate gusulu janaba akulbe ko to kele on me kulbe na chugale do bi no kulimi ke o su ko no te ke jeneba ko ngene ay ateke avec keni ngene worle no yesu nire la nyini o ngene be dana ala me ka ke ka ngase ka surunela ala ma kala le jurum mena akuka bonna no mo mena boy ala mina ni kulini ke kurbatan ileka min kala ka surun e ala la me kulbe ke wati jume o mi la nyina fe ni be no kulike yi gija ye kulini ke ka konfitri bi mana iga odon fitri ni savo selini o koli no koliji ale koli be kon na ko koli be ke ka kon liato kadri fitri nye wasa iga fitri ni savo selini o koliji bara to be soro kana o kofe amala dili afamnya nyuma ala dama kula kan fula fana nyinna bela jeni fe liato kadri la amese ga fo sultan laban kono kere la liato kadri la o wala kan fula jumai o ko de ka damine sultan labana fo da se sungolo banda fe andi bina lo ba kele ni selishi osu lo ba sabale se bechi osu igi gija ki geleya jo fula be o soro ika osu na fula ko nala ima na fa je da fe seli o jo fula ika gija go so albedu ka riwaya la o jo fula jumai jo kele kele fatia ko fe ni so di classique la chawulum la jo kele ngene bela ali bina jo ba kele ni seli le ali kadri mu danti la alu betu fe iba ka osu kono na yija ali bina lo bakele sera shu kono yija lo flan yo soro o ko le jumai ali ni mazika foi ke yija lo flan ke osu kono mo era bakul ma folo yi o ko le lo flan le ka gbele le atu kadri shu kono ele ni ne mo mu ne ba mbalika o jo flan seli futan la ban kono mu ne ba mbaliko ke ba lo ni yi ko nye lini su ko fara nyonga abe do be fara kan do kon te bola donc ola ko jo fula o be ke o su kono kata ni o jo fula ke kaban salamu ko fe ibe jija ku iba safula wudi hien birum la o de ye fa nyini o le tubi kata lama ma kana ken nen kun tubi ay ken jus kun tubi ni misa tubi iba safula wudi hien birum la mais asafula wudi hien birum la siga sabale bala foto ya saba ni mi no walema mais ni ya fa na be kafudo abe do de fara kan te bola
asiga fo la jumɛn i ka fɔ astafurla astafurla siɲɛ 70 walima astafurla wa atubu ilayhi siɲɛ 70 walima atubu ilallahi siɲɛ 70 o tɛ baara kelen kɔni ye dɛ han ni ye baara foroba baara ye bɛɛ bɛ se ka min kɛ o n'o tɛ baara dɔw bɛ yen n'i ma kalan i tɛ se k'o kɛ fo n'i kafula mɔgɔ kalanniw ma an da bɛna se o baaraw fana ma foroba baara min bɛ yen bɛɛ bɛ se ka min kɛ koli kɔni o tɛ kunfin ko o tɛ karamɔgɔ ko ye bɛɛ kan k'o ɲɛɲini k'o kɛ Laylatul Qadr koli bɛɛ kan k'o ɲɛɲini k'o kɛ ani cɛsiri yɛrɛ bɛ yan n'i ma dɛsɛ n'i ka sitan bɛɛ kɛ o koli la a ma ban wa o ye yɛrɛ ka cɛsiri nɔ ye kɛ ani ye cɛsiri min kɛ i b'o de fana sɔrɔ ala ko kira ma ko min layla qalila mais kira ma kɛ kalilu yɛrɛ tugun dɛ a k'a bɛɛ de don ɲɔgɔn na ko min layla qalila nisfahu a tilancɛ ta aw nkosu minnu dɔ bɔ a la aw zida walima dɔ fara a kan mais kira y'a kɛ k'a kɛ fo ka taa se fo ala de ko tɔha ma anzalna alayka litashqa a y'a fɔ ten a y'a kɛ k'a kɛ ka jɔ nafila seli k'a seli fo ka sen funu fo a muso Aisha b'a ɲininka komi ko ala ko a yafala i ka jurumu ma i ye min kɛ ka tɛmɛ kira yɛrɛ tɛ jurumu kɛ zango ka se yafa ma o ye ka ala b'o kɛla ka kira ka jɔn ale yira la ko i ye min kɛ n y'a yafa ala Aisha le bɛ k'a fɔ kira ma ten ko ala k'i ye jurumu min kɛ a y'a yafa k'i bɛna min kɛ a y'a yafa mais k'i bɛ seli cogo di fo ka taa i sen funu a ko di ko awala akuna abdan shakura ko tuma ne taara waliɲuman dɔn wa k'i m'a mɛn k'a fɔ ala ko kuran ko la in shakartum la azidanakum ko ala ma fɔ n'an ye waliɲuman dɔn ma jidi wa a bɛ ka Aisha hakili lajigi o aya la kɔnɔna kɔnɔ sabu kɔnɔna jiginna ala kira de kan sallallahu alaihi wa sallam a denmuso fana kɛla o misaliya fana ye a denmuso de tun bɛ nafila seli n'o ye Fatima Zahra ye alayha salam sidatu nisa alamin min al awwalina wal akhirin a bɛ dugawu kɛ sigiɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn ye bɛɛ ye dugukɛda bɛ se a bɛ taa dugawu kɛ a denbaya ye fo a denkɛ y'a ɲininka ko an ba ko e ta ye kabako ye dɛ k'i bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ mun ye k'a k'i sigiɲɔgɔn ye ko anw mun ye i denw ye ani i bɔnnaw k'i bɛna dugawu k'anw ye i ka nafila banda fɛ ko nɔn ko nin ye aw fa ka walada ye ka di ne ma ko aw fa de ko ne ma ko a jaaru suma dar donc Fatima Zahra ka bato o man ka mɔgɔ kabakoya sabu a bɔla alakira la sallallahu alaihi wa sallam an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'a ma a faamuya ɲuman ala d'a ma donc n'an y'o nafila jɔ fila siri an kan ka wudiri min k'a kɔfɛ o de ye nin ye astafurla siɲɛ 70 walima astafurla wa atubu ilayhi siɲɛ 70 wal atubu ilallahi n bɛ segin ka taa ala ma a kana kɛ nɛnkun fɔli ye sabu tubi fana an tɛ tubi bonda kan donc an bɛ don yɔrɔ la an ka walada a bɛna lawasa kojugu n'o tɛ Imam Ali kumana tubi bonda kan donc an m'an da don o la i b'a dɔn k'a fɔ tubi fɔbaga ka ca nka tubi jɔn man ca sabu ala ko tubi ilallahi tawbatan nasuhan ko a ye tubi ka taa ala ma tubi jɛlen na sahaba dɔ ye Imam Ali ɲininka nin aya la ale nimisala o a k'a lɔn ko ja ale yɛrɛ ma tubi ta ko tawba ye tiɲɛ ye mais ko tawbatun nasuhu ko ale m'o fɔ Imam Ali ko k'ole ye kɔnɔna jɔn kunna du ka tubi ala ko tubi ka taa ko tawbatan nasuhan sabati ko ni ala ko tawbatan nasuhan ko se ko Imam Ali ko tiɲɛ ko nafigiya tubi bɛ tubi yɛrɛ bɛ ala an bɛ sababa ma sahaba dɔw ma tubi ala kira ma k'a to yen wa ko kira an ka min k'an ta ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ kira t'a la ma se ka kan wa tɛgɛ tawba nasuhu kun tɛ tubi ma jɛ an b'a deli k'an ka tubiw jɛ ala ma kɛla k'an ka tubiw jɛ ala ma kɛla o la an bɛna baara ninnu fɔ ko waati koronna ka sɔrɔ bi walada jɔ nin yɔrɔ la min fɔla a faamuya ɲuman ala d'a ma an ko baara min fɔla nafila kɔfɛ an bɛ ko i ye kuranna ta k'i dama kasi ni kuranna ye Laylatul Qadr la k'i dama kasi n'a ye kɛcogo fila b'a la kɛcogo fɔlɔ o ye foroba baara ye bi maana n kalanna ma kalan bɛɛ bɛ se k'o kɛ nka filanan n'i ma kalan i tɛ se k'o kɛ o de ye ka tawasuli kɛ kuranna ye i ka kuranna ta mais n'i b'i jija a ye kɛ kuranna ye kuranna sura 114 bɛ sɔrɔ min na parce que kuma dɔw n'an ko kuranna 5000 kuranna na kisi tɛ wala kuma dɔw an b'a fɔ an ka kuma na ko i y'a kɛ kuranna dafani bon kuranna dafani n'i ko kuranna dafani kuranna bɛɛ dafani no juzama dafala yasi dafala a bɛɛ dafala mais n'a bɔla ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sisan ni n ko kuranna dafani a bɛ ko kuranna dɔ ma dafa a ye min dantigɛ ni yasi ko na ko dafani no a b'a ka yasiya la a b'a ka juzu yasiya la nin b'a ka juzu amaya la nin b'a ka juzu bakaraya la o tɛ donc ko e jija kuranna sɔrɔ 114 bɛ sɔrɔ min kɔnɔ i b'o kuranna ta i b'a bila ɲɛfɛ k'i dama kasi a la ka tawasulu kɛ n'a ye fo tawasulu na
i ka kan na ala kɔnɔna de bɛ ne ɲɛfɛ ni kɔnɔna jigila i ko ala ko k'e kɔnɔna jigi sunkalo kɔnɔ kɛlɛ bolo ma Lailatul Qadri su la ala kɔnɔna de bɛ n bɛna dama kasi ala ni kɔnɔna ye jurumu de bɛ ne la ala a yafa kɔnɔna kosɔn hami bɛ na a nɔgɔya kɔnɔna kosɔn ainsi de suite o y'a a foroba baara ye bɛɛ bɛ min kɛ maa filanan hali bɛ t'u ka bulon kɔnɔ o ye tawasulu wɛrɛ de ye o bɛ ta i bɛ kɔnɔna de ta ka wuli ka jɔ ka kɔnɔna dayɛlɛ k'a da i kunna k'i dama kasi ka duwawu kalan ka tawasulu kɛ ni alibetu ye ka tawasulu kɛ ni kɔnɔna ye k'i fɛ k'o fɔ ka sɔrɔ ka fatiha ta an b'a deli a faamuya ɲuman ala d'a ma a faamuya ɲuman ala d'a ma o la n'i ye tawasulu kɛ kɔnɔna yɔrɔ la k'i ye ziyara kɛ Imam Hussein kan n'o ye alakira mɔden ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ ka Lailatul Qadri foroba baaraw de fɔ ten bɛɛ bɛ se ka min kɛ o ziyara ye jumɛn ye i ye foli bila ka taa Imam Hussein ma o foli suruma ye jumɛn ye assalamu ala Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awlad Hussein wa ala ashab Hussein n'a ye jafɔ wa ala arwaliti hala bi finai Hussein o y'a suruma ye dɔw kana kɛ ne bɛna fɔ ko mɛ mɔgɔ sɔn a bɛ foli bila ka taa ziyara kɛ Imam Hussein na taa kɛ tɔw la o y'a ye mɔgɔ min tɛ cɛɲɛ na n'i ko mun na an b'a kɛ aw bɛ yɔrɔ la ko kan ziyara ka taa Imam Hussein ma o mɔkɛ la ko kan ziyara ka taa ma e bɛ na anw ɲininka i bɛ t'olu de ɲininka kɛ maa t'o kuma fɔ o dalilu fana bɛ yen o olu yɛrɛ alu bɛ olu de bɛ kun bɛ ziyara kɛ Imam Hussein na hali n'olu yɛrɛ wulila bi n'o ko Lailatul Qadri ɲɛnamaya o b'o yɛrɛ to yen ka ziyara kɛ Imam Hussein na o mɔkɛ kumakan don mɛ ni faamu kɔni dɔgɔla ko ilmu kalil fitina ni faamuya dɔgɔla ni lɔnni dɔgɔla kaban a bɛ kɛ fitina ye kuma dɔw la lɔnni bɛ bonya yɛrɛ ka sɔrɔ a bɛ kɛ fitina ye a bɛ fɔ ni faamuya dɔgɔla de voilà o b'a fɔ ko ilmu kalil an b'a fɔ faamu kalil ni lɔnni bonyana ni faamu dɔgɔla a fitina bɛ bonya donc an ye ziyara kɛ Imam Hussein na o su kɔnɔna la o ziyara bɛ an bolo n'o ye alibetu ka sira ye o ziyara janw bɛ yen an y'a suruma de fɔ ala kisi kɛ Imam Hussein ye kisi kɛ Imam Hussein denw ye ala kisi kɛ sahabaw ye Imam Hussein ka sahaba gɛlɛnw mun y'o kɔnɔna diya ye ka sa Imam Hussein tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ kɛlɛ kan ala kisi k'o bɛɛ ye o de ye a ziyara suruma ye an b'a la deli a faamuya ɲuman ala d'a ma an ka nin baara min nafila min fɔ ka nasafula min fɔ ka tawasulu min fɔ ni kɔnɔna ye ka ziyara kɛ Imam Hussein kan ale bɛ kɛ n'a nɔgɔyalen ma i b'a kɛ sutan laban nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ min dantigɛla su tan kɔnɔna alibetu ka riwayaw la su 21 ani su 23 i b'a kɛ o kɔnɔ o de bɛɛ bɛ se ka min kɛ foroba la baara min fana bɛ yen n'o latigɛla nin ye duwawu o sira ye sura dɔ fana kɛrɛkɛrɛla alibetu ka riwayaw la n'a fɔra ko riwayaw o de ye kuma min minɛ ka bɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a sodungu sanumanw na sura dɔ fana dantigɛla mun bɛ kalan Lailatul Qadri su kɔnɔ ani duwawu dɔ fana dantigɛla alibetu fɛ mun bɛ kalan o su kɔnɔ ni yangana ninnu kan i bɛna lɔn ko i bɛ fu de kan i b'a dɔn k'an bɛ min na laada bolo ma kɛ ko tiɲɛ tɛ parce que an ma deli foyi la an wula kɔnɔ min kɔni ye ni su 17 sera depuis an yɛrɛ ka dɔgɔ an bɛ teliya la an karamɔgɔ bɛ darisiw d'an ma an bɛ taa an bɛ hadisaw kalan musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw bɛna wariw d'an ma kalan ɲɛna an ma dɔ yɔrɔninw kɔ suba dɔw yɛrɛ bɛna kɛ tuguni ko an y'a kɛ futan laban ko an y'a kɛ nafila seli ko tahajudu o tɛ walada fana ye n'an ka manda don la ko bɛna cɛn bolo voilà dɔw bɛ k'o kɛ ko futan laban na ko suba seli ala ma suba seli fɔ sunkalo kɔnɔ ala ye suba seli fɔ ala kɛra ɲɛnɛ ka sɔrɔ sunkalo tɛ o wa mina le fa tahaja bi nafilatan tahajudu fɔra ala kɛra ye ka sɔrɔ sunkalo tɛ o ni le ma se ka tahajudu kɛ kalo wɛrɛ la ko sunkalo si ta laban ko ka tahajudu kɛ ala ɲinibagaw ala jɔn ɲumanw olu ka tahajudu bɛ senna ka sɔrɔ sunkalo tɛ wa mina le fa tahaja bi nafilatan Lailatul Qadri ma fɔ ye dɛ a ma fɔ Lailatul Qadri la dɛ o ma jigin Lailatul Qadri la dɛ kɔnɔ jigila mɛ o laɲini ma kɛ ala kɛra bɛ k'o kɛ Lailatul Qadri la donc k'a fɔ suba seli de kan ka kɛ an kan ka sigi n'an kan bɛ don an ka walada bɛ tiɲɛ parce que baara in yɛrɛ a kɛra théâtre ni manamana ko de ye mɔgɔw bolo parce que imamu dɔw b'a Abidjan hali n'Abidjan tɛ imamu kelen bɛ se ka misiri duuru kɛ n'a ka lɔ fila seli ni mɔgɔ ye misiri na a ye bɔ a bɛ taa misiri la lɔ fila wɛrɛ se n'a ye lɔ fila seli a bɛ taa kɔfɛ a bɛ k'aw misiri la mɔgɔ kɔnɔ k'a bɛ ka taa taara misiri wɛrɛ la a ma kɛ baara ye i b'a la k'a fɔ ko ni tiɲɛ ka jan an tɛ k'a lagosi mais baara b'a kɛcogo de bolo seli ye tiɲɛ ye mais n'a ma k'a kɛcogo la n'i ye seli lagosi ala t'a fɛ allezina hum salatum sahun walezina hum yuraun ala yɛrɛ ko an seli nka ko fa wailun lil musallin ni ko n'an bɛna mɔgɔ ka seli lagosi an bɛna mɔgɔ ka fɛn kɛ tan tahajudu ma fɔ ala kɛra ye k'a perepe latigɛ sunkalo dama la tahajudu ɲini ala kɛra bɛ kalo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛkɛrɛ la sunkalo ma n'i fana ma ɲɛ ko k'i b'a kɛ a k'a kɛcogo la an b'a la deli faamuya ɲuman ala d'a ma donc sura mun kofɔla a kɔnɔ Lailatul Qadri kɔnɔ
a sura dɔ ye jumɛn ye suratu Ankabut suratu Ankabut n'o ko ma français la ko surat l'araignée o kalanni laɲini laylatul kadr kɔnɔ a filanan suratu Rum n'o ko surat des Romains Romains ka sura o kalanni laɲini kɔnɔ a sura sabanan suratu Dukhan n'a ye f'o ma ko surat la fumée o kalanni laɲini na ani suratu kadr yɛrɛ laɲini na laylatul kadr si kɔnɔ n'o ye kurubisu ye k'a ba kelen kalan laylatul kadr si kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka t'o la ka yɛlɛ sira kan laadala ni k'an ka laylatul kadr yɛrɛ filɛ an fɛ an ka jamana ninnu na farafinna yan mun n'a su sera an bɛ su bɛɛ de ban yala la dɔw yɛrɛ bɛ dali la ka yala a y'an sɔn fi sabilillahi kusuba sela an kɔni b'o de la denmisɛnninw bɛ bɔ fan bɛɛ cɛ t'a muso sifan lɔn muso yɛrɛ tɛ cɛ sifan lɔn a bɛna muso ye ko an kun taara an ta la marikori ko an kun bɛ denw ko k'an kun taara Ipoh fa yɛrɛ ko an kun bɛ très jeune bon an kɔni wulila ka min ye o don mɔgɔw de fana bɛ senna dɛ mais ko fana kana fɔ laylatul kadr de bɛ ka ɲini sen kan ten ala bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'a ma an ko non ko non k'i bɛ se k'i ta kɛ cogo dɔw ko non ko b'o ta kɛ ni wajibi de ye n'i b'a kɛ ni wajibi ye min kan ka kɛ o fana fɔ kɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ fɔ a la o laylatul kadr su e yɛrɛ ɲumana sunkalo 27 su e ko i bɛ laylatul kadr ɲagami a la e bɛ taa sigi dɔgɔya wɛrɛ t'i fɛ n'i kan kɛ i ka sun bɛ tiɲɛ n'i kan kɛ sun bɛ tiɲɛ an karamɔgɔ i tun b'o fɔ sunkalo makɔnɔ la mɔgɔ sunna ka ban n'i ye walada kɛlɛ o ye i b'a dɔn k'a fɔ a ko ɲɛnamaya la mɛ e bɛ ka kɛ ni wajibi min ye wajibi yɛrɛ t'a sen kan yɛrɛ o bɛ taa sigi ko bɛ suratu kadr tafsiri de la wajibi la a bɛɛ ye kɔlɔsi dama kan kɔrɔna jigila yan fɛ a don tan a bɔ tan a bɛɛ ye kɔlɔsi a si ni sababa tɛ kelen ala an bɛ sababa ma mɛ tagalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛna ban sabu mɔgɔw b'o yɛrɛ kalama mɔgɔ kalanbaga de cayala mɔgɔ hakilima de cayala diɲɛ yɛrɛ sɛgɛ ani diɲɛ yɛrɛ giri fɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛla sisan hali min tɛ diinɛ la n'i ye nkalon tigɛ a b'a fɔ cɛ ko ne kɔni tɛ silamɛya dɛ mɛ n tɛ tiɲɛ ye parce que silamɛ tɛ ɲɛgban ni kɔnɔnafili a ka bɛɛ ɲɛ yɛrɛ n ka nama kana bɛɛ ka ca lɔ an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'a ma hali silamɛtɔ kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ historiquement chrétien ɲɛnɛ a b'a fɔ vraiment moi c'est pas musulman mais c'est que tu viens de là je crois pas o kɔrɔ de ye a bɛ baara kɛ ni hakili ye il travaille avec sa raison an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'a ma ko an ka jiyan sɔrɔ kɔnɔ siɲɛ 1000 an b'ala deli k'o nɔgɔya ma ala ma kɛla o y'a ye sura mun dantigɛla ko k'o kalan laylatul kadr su kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma su 23 na su 23 kɛrɛkɛrɛ bolo ma n'an bɔra suraw ka côté la an bɛna dɔw dɔw fana dantigɛ la alu bɛ t'u fɛ dɔw ka ca o mais o dɔw dɔw dantigɛ k'olu kɛrɛkɛrɛ ka bɛn laylatul kadr su ma n'o ye kurubisu ye a kuma lasɔnna bolo ma a dɔw dɔ ye jumɛn ye o de ye dɔw jawusani kebere n'an ko tangana dɔwba jibila jigira ni dɔw min ye ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam kɛlɛ dɔ senfɛ n'i y'o fɔ tuguni ko kuma ko dɔw jawusani kebere ko k'a kɛla kɔrɔna de ye wa k'a fɔla ali bɛ du fɛ ko jibila jigira kɛra kan ni dɔw dɔ ye jibila ma jigin ko parce que ko jibila jigira ni kɔrɔna ko kuma ko kɔrɔna tɛ o n ko jibila tun bɛ jigin ni kumakan wɛrɛ ye kira kan ko wɛrɛw la mission wɛrɛw la o mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲagami o la o jibila ka jigin ni dɔw ye ala kira kan est-ce que o ye koba ye wa o bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔn ye kɔrɔna ko la wa a ko jibila jiginna ye kɛlɛ la kɛlɛ guwanna kɛra ye nɛgɛ duloki don a la a nana ka na ni dɔw ye ko a ye nin minɛ nin kɛ ko nin bɛ wasa ka bɔ nɛgɛ duloki ma a ka sababu y'a ta k'o yɛrɛ tanga a ka somɔgɔw y'a ta k'o yɛrɛ tanga hali bi mɔgɔ min b'a ka somɔgɔw ka nɔ la u ka taa sira kan hali sini olu b'o dɔw ta k'o yɛrɛ tanga sabu dɔw kafuni bɛ ala tɔgɔ 1000 de ma laadala an kun bɛ min mɛn ka caya ko ala tɔgɔ ye 99 ko asmaul husna an bɛ k'o mɛn an ka caman kɛ a kalan na mais lɔnni bɛ ne a tasira don hali jawusani kebiri kɔnɔ 1000 de dantigɛla ko 1000 o ye kuma de n'o tɛ ala tɔgɔ ka ca o ye o ala n'a fɔra ala tɔgɔ nin bɛɛ ye ala mankutu de n'o tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ ye kelen de ye tɔgɔ kelen mara o de ye alaw ye kɔnɔfili masa o kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ yen fɛn fɛn bɛ na a kɔfɛ a bɛɛ ye sifatu ye a bɛɛ ye mankutu ye mais hali bi mun yɛrɛ ko bɛ kuma ala ko la ka kuma ala kan olu tɛ fara ko la bɛɛ na ismu zat wa ismu sifa o tɛ sifatu ni ala yɛrɛ ka ismu zatu lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ala bɛ sababa ma hakili ma ala d'a ma o kuma dɔ la ko waladaw ka ca n'i tɛ min yɔrɔ la i tɛ se k'o yɔrɔ fana fɔ so n'an ka minɛn da don ismu zati ni sifatu fana la tuguni ko bɛ tiɲɛ an bolo o t'an ka laɲini ye ala bɛ sababa ma dɔw jɔ jawusani kebiri a laɲini na alu bɛ t'u fɛ k'a kana laɲini ko caman b'a kɔnɔ o ka degeli wayew la fo b'a laɲini an fɛ ko an ka sɛbɛn kasangew kan an ka sɛbɛn an ka ko a b'a lataga ka bɔ ko caman ma dɔw bɛ jigin k'a di kira n'a somɔgɔw ma ko ala tanga n'a ye ko kɛlɛda la o dɔwba de kɛ a ye ne min ko ye alibɛtiw ka kalanden ye ko ye alibɛtiw ka kalanbulon kɔnɔ k'i bɛ alibɛtiw ka taasira kan ni ne ma se k'o dɔw ta k'i yɛrɛ tanga o t'i yɛrɛ ɲini ko ye wa
ini ko nyingo de akira ni bala da la albedu kama ko na sebe kasanguka ko na sebe kasanguka ni limana da fani ko aka chala ko meta ngabo kaburu toroma no kasanguka ko be albedu abe albedu ka kalandu fe mu be albedu ka tasra kan abu fe ma kasangele ko ntisi ka dubela ila mana ta'ala bi kalbin salim albedu rabbi do ko an shiya ya albedu ka tasra kan o beten kasangele so kadu o beta so kadu ta mo le bi amala deli kan fara mo kan alama kala kan fara mo kan alama kala andina fo ngama ndado jawchen kebri valer la katem na kala ndat na se do to ma a do flana do jume ole do kumeli bun ziyad oye do ye imam khidri nani do mi imam ali alayhi salam riwaya wala ni imam ali yo do taka jendi aka kalandema no kumeli bun ziyad an-nakhai imam ali do isnu di imam kumeli ma no damera ta ko do kumel bun ziyad imam ali de aka kalandema aya isnu dama ina fon ya kala dala iba ko wudil mine karamo ko jomna wala ko yara to centa ifabulu wala ko ni mine imoke bulu kumeli do mine imam ali de bulu alayhi salam o do alu edu ka riwaya wala o ba nyini ko to ngwa ba ofe mu be alu edu ka tasraka ko ka do ni kala shuba wala kere la dimashu o ka do ni kala o lazim bulu ma o yanga lazim do tawassulu o ye alu bedu ka tasra kam mo o yolu ka tatasulu do lazimu ye do imam ali alayhi salam ay don di kumelima kwa ka chesi do fe do fana kan la nyina ilatul kadilla amala dili afamya nyuma ka jama ala makela a do jumaye min ka kala do mujir a do bela jani be so ma fati jinan kono o mo fadi jinan fana to so roshi funi talal betu ka kalamulona funi talal betu ka jamakulu mo ko fe an ya so rolla ni mata da ya ni so ita chanso do mujir o do jume la tanga do abi tanga ka bo fantama abi tanga ka bo bana juguma abi tanga ka bo janama ni ko abi tanga bo janama ni to fantama la janama do bala do talali do mujir ba belege e janama wala ra ko lewo abila tanga janla ka bo bana duguma ka bo fantama ka bo nyegbama do mujir o kanil la nyina ilatul kadri shukon do fana kanil la nyina kono do abu hamzati somali no fo ko do sar se ba zungolo la o kon la nyina ka kere kwa kan ilatul kadri la no te mo be albetu ka saraka o chaman che sirinbe o beni kala sungolo saru bela tama ba kala ka konsuguri dunye do ba kala do be wuri ka kala do ba kala do be surudu to nile masu go soro kere bulu ma ku jija ka kala liatu kadri shukon do abu hamzati somali yo do fana kala akafu me fin chamani ya fanyini do kenani do jien here lara here tubi makar kan chamani be o do kono do la ni namna do laban do mi wati ma ole do tawasuli kan dama kashi ala kara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nasid musanmu tokoy ka nyina la fe ala kasika ambo onuma o do fana be ambulu no do kala kere o lazimina amma tasatu ambo do kala kan dama kashi ala ka lubetu do ani ala che amma kola ka nyina la fe ala kan to kama ni o do fana valeur no tatui parce que ala alubetu imam tan nanno ni tana isma bunda la beta be mo tan nanima avo imam tan fla ni tana isma bunda beta be mo tan nanima ni kira ni fatma zara fraka o ba ke tan nani ni o fla bola kata imam ya buluka avec tan fla bo tan fla no tan nani o be fana sigime adadu do fana kan o maketi fana bansa ala ko kal tan fla be ala be imam mi joli imam mi tan fla la ilaha illallah alfu joli tan fla imam tan fla muhammadu rasulullah alfu tan fla imam tan fla est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez Allah be sawama hakli mala dam donc olu imam sigime tawhid le kan ada dun sigime tawhid le kan ni kibina bo tan fla kiba ke tan nani fa meta resoro sawela mamuta isra suru nadron ala to la ni talata ala to de ko wahabu ni ko wadadi bo beta ben tan nani asoni masa dan ni be soni ko e be ala ka son fe
i dama ka ci maa tan naani siga t'a la ala b'a kɛ n'i ka fɔ ala y'a kɛ o kelen ko sa ala b'a kɛ mais i se ka fɔ mɔgɔ tan naani k'ala kɛ mɔgɔ tan naani kan k'ala t'a kɛ i bɛ se ka peresele walima ala y'a latigɛ sira min kan i m'o sira lɔ faamuya ɲuman ala y'a d'a ma faamuya ɲuman ala y'a d'a ma layatul kadiri duwawu mun fɔla n'o kɛrɛkɛrɛnyala su 23 na nin y'o duwawu ye a bɛ se ka kɛ n'ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ma i ka limaniya ani i ka cɛsiri degere fɛ su 3 nin kɔfɛ ne b'a ŋɛniya ka ni duwawu nin ani sura mun kofɔla nafila mun fɔla k'a kɛ sudan laban bɛɛ la o ye yɛrɛ ka laɲini o y'i ka cɛsiri yɔrɔ ye an b'a deli ala bɛ sababa ma mais dɔw yɛrɛ b'a fɔ non ko layatul kadiri ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ ko ni tiɲɛ kun don ko ala tun b'a yira n na mais saya ye tiɲɛ o tiɲɛ tɛ i bɛ sa i tɛ sa de mɔgɔ t'a la min i salon yɛrɛ la i tɛ se ka segin ne yɛrɛ ka saya ko tiɲɛ tɛ ko mun na ko parce que ko n kan ka salon na ko ala m'a fɔ n ɲɛna ni salon sera ni tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ i b'a dɔn ala bɛ sababa ma ko layatul kadiri ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ ko kira yɛrɛ n'a somɔgɔw ma se k'a dan tigɛ ko ala m'a dan tigɛ ko est-ce que ko tiɲɛ don wa e ka salon ma latigɛ o ni tɛ sa kelen tɛ dɛ est-ce que kelen don donc o bɛɛ ye kuranna gɛlɛyakanw de ye ni dunke fɔw an b'a la deli faamuya ɲuman ala d'a ma hakili ɲuman ala d'a ma vraiment ala tun ka min nɔgɔya ma nin sigi nin na n'o tun ye ka ɲɔgɔn kunnafoni sunkaloba nin kan kɛrɛkɛrɛnyala a suta laban kan ani kɛrɛkɛrɛ bolo ma su kelen b'a kɔnɔ n'o ye layatul kadiri su ye n'ala kɛra ye a ɲini an fɛ ko an ye min ɲɛnamaya ala ye min su kelen min di ala kɛra ma ko a ka mantonw na k'o kɛ suba ye an tun bɛ ka kuma o su de kan baara min kan ka k'a kɔnɔ fana ala ka min nɔgɔya ma an k'o lase an b'a la deli a waleya ka nɔgɔya ma ala ma kɛra a waleyani kɔfɛ k'a sara d'a ma ala ma kɛra a sara dini ko an ma an b'a la deli k'an n'an kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɔ a ko ninnu ma ala ma kɛra sunkalo tɔ yɛrɛ labanko ɲuman ala y'a d'an ma k'a laban ma ni kɛnɛya ye ala ma kɛra k'a laban ma ni jurumu kafari ye ala ma kɛra an bɛ nin gamu fɛn fɛn b'an na an b'a la deli k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o la an b'o tɔɔrɔ la ka duwawu ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an jija a ka hinɛ a k'an sama duwawu la an fana bɛ duwawu k'a ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye an tun bɛ sunkalo de la ka bɛn 2020 tiɲɛ sunkalo ma o tɛ ni ka bɛn sunkalo le 1er mai 2021 an ka bisigi nin kɛla ka bɛn o de ma an b'a la deli a mɛtiri ɲuman ala y'a d'a ma a mɛtiri ɲuman ala y'a d'a ma a waleya ala y'a nɔgɔya ma ala y'o kɛ kira bonya kosɔn a n'a somɔgɔw bonya kosɔn sɔlala rasul an bɛ t'o la fana ka duwawu fana kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Sɛki Umaru Sabadogo ye sabu an b'ale de ka kɛnɛ kan yan an b'ale de fɛ yan a ka marikɛzu kɔnɔ a ka jɛn kɔfɛ a n'a ka yɛlɛmajigi kɔfɛ a n'a ka kunnadiya kɔfɛ an bɛ duwawu ɲini a fɛ an bɛ duwawu fana k'a ye a bɛ nin baara min na ka sabati a kan ala ma kɛla a ye bonya min fana lan kan ani ka danaya min lan kan k'a danaya kun an ma ala ma kɛla an bɛ to yen ka duwawu kɛ an balimacɛ fana ye n'o ye Sɛki Umaru Kone n'a fɔra ko Ruhula an b'ale fana fo a ka cɛsiri la a n'a ka kɔnɔdiya la ka lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen fo hakɛto b'a la sɔlala rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.